एक तो चिकन का कोरमा, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। दूसरा टैंग, जी जी। तीसरा खीर, अच्छा, चटनी। तो मुझे बताएं, जब वो हज पे जा रहे हैं तो दिल में होता है कि हम भी जाएं? हमेशा होता है, हर साल होता है, रोते रहते हैं मगर उसमें बुलावा आएगा तो देखी क्या जाएगी। बात है। तो मैंने तो बचपन से ये सोचा था कि एक दफ़ा अगर पहुंच गई खाना काबा तो फिर वापस पलटना नहीं होगा। हज पे गए हैं अभी, उनके लिए क्या दुआ देंगे आप? अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। इस अशरे में, इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा दुआई करें अपनी औलाद के लिए, अपने प्यारों के लिए जो दुनिया से चले गए हैं, जो दुनिया में है, अपने बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल अपने लिए करें कि या अल्लाह हमें हदायत दे कि हम अपने बुज़ुर्गों को राज़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। असद, मैं इस वक्त बिन्ते फातिमा और उनके किचन में मौजूद हैं। मिसेस इमरान की तरफ से की गई है उनके बच्चों के लिए, जिसमें उनकी बदनज़र से और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जिसमें उनके मरियम, उस्मान, नोमान अली, जोया और नायाब, इनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जो है इसमें जो है खीर है, और इसके अलावा जो है इसमें देखिए खीर है, उसके अलावा वहाँ भी रखी हुई है। और फरजाना माँ जो है इनके लिए गर्मी में जो है ठंडा ठंडा, ताकि इनको फील ना हो, टैंग बना रही है, मैंगो टैंग जो है वो बन रहा है माशाल्लाह जी। ये इसमें सारी आए थे, और फातिमा जो है आइस देखते हुए खुश हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा आज क्या इसमें एहतमाम किया गया? माशाल्लाह मिसेस वैसे इमरान की तरफ से किया गया, लेकिन उसको किस तरह से मैनेज किया, थोड़ा बताइएगा क्या किया आज? ये उन्हीं की ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं पूछती हूँ कि आपका जो दिल करता है अपने बुज़ुर्गों के लिए, आप वो हमें बताओ। एक तो आसानी भी हो जाती है, दूसरा आप राज़ी होते हो कि हम लोग ये इनको शौक़ से, या हमारे बुज़ुर्ग ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं जी, या जी। आप लोग खाते हो। जी, तो उन्होंने कहा कि एक तो चिकन का कोरमा, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। दूसरा टैंग, जी जी। तीसरा खीर, अच्छा, चटनी, जी, जी, उसकी जी। पुदीने की, जी, जी, पुदीने का रायता, जी, जी। और सलाद सलाद, और जो है मिल्की हाँ, नान मिल्की साथ में जो है, ये भी नान। सब बना बस ये शुरू हो जाएंगे। साथ साथ में और भी बहुत सारी जो ट्रे हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। इसके साथ जो है इनको सर्व करेंगे फौरी। और आज फातिमा, तो आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा? हाँ, मुझे पसंद है। ओ ये जी, फातिमा ने बड़ी अच्छी बात की। फातिमा ने कहा वाकई मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप ट्राई कर सकती हैं, आप ट्राई, कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकती हैं। मुझे बताएं कैसा बनाया अम्मी ने, चेक करें, चेक करें। हाँ हाँ, चेक करें। तो यहाँ भी जो है वो हज के जो है मामला चल रहे हैं, साथ साथ लोग जो देख रहे हैं। तो सब लोग यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सब, खैर खरी से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आप लोग जो है वो हज के मनाजिर देख रहे हैं सब लाइव। कहेंगे, बताइए नफीसा, आप कुछ कहेंगे जो हज पे जा रहे हैं? मैं बस उनका हज कबूल करे और आराम से वो हज उम्र कर सके, और है ना फराइज सब पूरे करें, और अल्लाह पाक उनका हज कबूल करे। उसको सदके में जिसने हज नहीं किया अल्लाह उसको बुलाए। आमीन। आए सुभान अल्लाह। आए है जिन्होंने नहीं किया अल्लाह उनके सदके बाकियों को भी आए, सुभान अल्लाह। तो मुझे बताएं, जब वो हज पे जा रहे हैं तो दिल में होता है कि हम भी जाएं? हमेशा होता है, हर साल होता है, रोते रहते हैं मगर उसमें बुलावा आएगा तो देखी क्या जाएगी। बात है, इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी दुआएं देने के लिए। तो मैंने तो बचपन से ये सोचा था कि एक दफ़ा अगर पहुंच गई खाना काबा तो फिर वापस पलटना नहीं होगा। ये सोच है मेरी हमेशा से, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा। हाँ चले, मैं बिल्कुल, हम सब दुआ गो हैं कि आप हज के लिए भी जाएं इंशाल्लाह। उम्रा तो किया ना माशाल्लाह आपने, हाँ, है ना? ये बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़ी कामयाबी है हर मुसलमान के लिए, हर शख्स के लिए। हाँ ये भी कोई इंशाल्लाह। कम खुशी नहीं है। ओहो, कामयाबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रोशन आपा क्या दुआ देंगे जो हज पे गए हैं अभी, उनके लिए क्या दुआ देंगे आप? अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। जो मिशन के लिए गए, जो दुआ लेकर गए, वो कामयाबी हो इसमें। आमीन आमीन, बिल्कुल सही कहा। जो जो अपने दिल में वो नेक दुआएं लेकर गए अल्लाह कामयाब करे, कबूल करे। आमीन आमीन। और अल्लाह उन दुआओं के सदक़े जो है
ہماری بھی حاضری کرے حج کی. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بس یہ سارا جی حاجرہ جو ہے ٹرے سرو کر رہی ہیں سب کی، سب کے ساتھ ساتھ جو ہے ماشاءاللہ کھانا بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ بس یہی دعا ہے. جی جی رمضان آ گئے ایسا لگ رہا ہے. کیا کہہ رہی ذرا آپ؟ ارے بس آپ دعا کریں نا اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، ہمت دے کہ وہ اسی طرح آپ سب کی خدمت کرتے رہے. بس اللہ ان کو ہمت دے، بس یہ دعا کرتے رہے. ٹھیک ہے جی آمین. آئے امی کو حج کرائے، واہ بھی واہ. آمین. ہاں انشاءاللہ کتنی اچھی دعا دی ہے اللہ تعالیٰ. کیسا لگ رہا ہے رمضان کی یاد آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امی آپ کو بھی اللہ میں حج نصیب کرنا. آمین آمین ماشاءاللہ. دیکھیں یہ بڑی دعا دی کہ امی جس طرح ہمارے لیے کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج نصیب کرے. تو مجھے بتائیں کہ جیسے ماشاءاللہ بھی سارا سلسلہ ہو گیا تو کیسی فیلنگ ہوتی ہیں کہ آپ جو ہیں حج پہ جائیں اور جو حاجی جا رہے ہیں لوگ سب دیکھ رہے ہیں ان کو ایک حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں، کیا میسیج دیں گے؟ بس یہی ہے کہ کیونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جس طرح آپ کا ان کے ساتھ جڑنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ مانگتے، اس طرح ہم لوگ حج بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج کی توفیق دے. اللہ کا بلاوا آئے گا تو پھر، لیکن توفیق تو مانگتے ہیں نا. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام اس کی توفیق مانگے جو کہ ہمارے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو، اور بس ان کو راضی کرے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس عشرے میں ان 10 دنوں میں بہت زیادہ دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو دنیا میں ہے، اپنے بزرگوں کے لیے اسپیشل اپنے لیے کریں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے بزرگوں کو راضی کریں تاکہ تو راضی ہو. کسی جگہ پہ ہم لوگ غافل نہ ہو جائیں، کسی جگہ پہ بھی غافل نہ ہو جائے. جس طرح میں کہتی ہوں اگر میری فجر کی نماز چھوٹتی ہے تو یا اللہ پاک مجھے بیڈ سے نیچے گرا دے تاکہ مجھے ہوش آئے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اسی طرح ہدایت کی بھی ہم لوگ تو مانگتے یا اللہ پاک تو ہمیں جو جوڑ اس وقت جب ہم لوگ آنکھیں اور دماغ اپنا بند کریں ان کو راضی کرتے ہوئے. بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا پیارا جو دنیا سے جائے ہم لوگ سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے ان کو راضی کر کے بھیجا. بے شک. بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین اللہ آمین. آپ سب سے بھی راضی ہو جائے. اور بس جی اس کے ساتھ ساتھ جاتے تھے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا جیسے فرزانہ ماں نے کہا کہ اگر حج بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی نیت بہت ضروری ہے. اسی طرح آپ اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹیوں میں اس طرح کے بے پناہ ہر روز حج ادا کر سکتے ہیں اور اس کے حج کے برابر کا ثواب لے سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال جو ہم نے بچپن میں سنی ہے کہ مسکرا کر دیکھنا اپنی والدہ کو وہ بھی حج کے برابر ہے. تو ہاتھ اٹھائیں اور اس کی قبولیت ہی قبولیت ہے، اسپیشلی ماں کی جانب سے. اس عشرے میں ہی نیکیاں سمیٹیے اور بنت فاطمہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی ماؤں میں اس ادارے میں اس کام میں بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون فرمائیے. آپ زکوٰۃ عطیات کے لیے بھی نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 0321 2070 463. جزاک اللہ خیر.